আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। बीजेपी के घर में ही भेदी। सत्ताधारी पार्टी के पंचायत मुखिया समेत कई परिवार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। विशालगढ़ विधानसभा की अरविंद नगर पंचायत में सत्तारूढ़ दल की पंचायत प्रधान और उनके पति समेत 19 मतदाता मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। राज्य प्रदेश कांग्रेस सचिव जयदेव बर्मन, जिला कांग्रेस सचिव अराफात इकबाल, विशालगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप चौधरी और अन्य ने उनका स्वागत किया। यह ज्वाइनिंग मीटिंग मंगलवार की दोपहर अरविंद नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 के आवास पर आयोजित की गई थी। केंद्रेर अंतर्गत अरविंद नगर ग्राम पंचायते आज के शासक दलीय प्रधान श्रीमती मीरा देवनाथ उनी आज के बीजेपी दल त्याग करे उनार संगे आरो 5 परिवारेर 19 जन सर्वमोट 19 जन आज के बीजेपी दल त्याग करे कांग्रेस दले शामिल हয়েছেন। आज के एखाने एक যোগদান सभा अनुष्ठित হচ্ছে। এই যোগদান सभा দিয়ে শুরু হয়েছে আমাদের যাত্রা পঞ্চায়েত নির্বাচনের এবং আমি আত্মবিশ্বাসী যে पंचायत निर्वाचन आगे विभिन्न पंचायत स्थानीय पंचायत प्रधान मीरा देवनाथ और उनके पति ने 2014 में अरविंद नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के बूथ अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बाद में उन्हें जिला ओबीसी मोर्चा के सदस्य के रूप में चुना गया। उन्होंने कहा कि जो लोग लंबे समय तक सीपीआईएम और कांग्रेस के साथ रहे हैं उन्हें भाजपा बूथ अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। दीर्घ 10 বছর ধরে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি করতাম। 2013তে আমি জনতা পার্টি যোগদান করেছি। করার পরে বিশালগড় পশ্চিম অঞ্চল একদম বহুত কষ্ট হয়েছে আমার সংগঠন তৈরি করতে। বিজেপি আমরা 18তে সরকার এলো, 23এও সরকার এলো। 23এ সরকার আওয়ার পর যেই তার লোকে আমরা লড়াই করলাম সিপিএম কংগ্রেস বনাম বিজেপি, আজকা ওই লোকটা ডিক্লার দিল না, বিজেপি কোনো জয়েনিং করলো না, এই লোকটারে বুথ প্রেসিডেন্ট বানিয়ে দিল। এবং আমরা বিজেপির নেতৃত্বে বলছি যে এই লোকটারে আপনারা কী করে বুথ প্রেসিডেন্ট দেন? এই লোকটা তো সরাসরি সিপিএম করছে 23-এ। হ্যাঁ কইছে সিপিএমে ভোট দেওয়ার জন্য, আমরা কইছি বিজেপির ভোট দেওয়ার জন্য আপনি তারা বুথ প্রেসিডেন্ট বানিয়ে দেন, এটা কিন্তু আমরা মান্য নিতাম পারতাম না। তখন আমাদের প্রার্থী বিধায়ক এবং আমাদের উপর লেভেলের নেতারা বলছে যে তোমরা হ্যার সাথেই মিল্লা কাজ করতে হবে। তাই আমরা মেনে নিতাম পারছি না, আমাদের অরবিন্দনগরের জনগণও মেনে নিতে পারছে না। এর জন্য আজকে আমাদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান। এই অরবিন্দনগর জাতীয় কংগ্রেসের একজন ক্যাপ্টেন তৈরি হয়েছে, সামনের দিকে প্লেয়ার রেডি আছে মাঠে লাইম্বা কাজ করার জন্য। আর এই সারা বিশালগড় 16 বিশালগড়ে আমরা কংগ্রেসের 1 ইঞ্চি জমিও ছাড়বো না। আমরা প্রস্তুত, আজকের থেকে প্রস্তুত হইলাম। আর আমাদের 13টা पंचायत আছে, আমরা 13টা पंचायतই আমরা নির্বাচনে লড়ব। पंचायत मुखिया मीरा देवनाथ के पति संजू देवनाथ ने विश्वास के साथ कहा कि अरविंद नगर पंचायत के कप्तान तैयार है। वे आने वाले दिनों में पार्टियों और खिलाड़ियों के जरिए बीजेपी का खात्मा करना चाहते हैं। उन्होंने भाजपा को चेतावनी भी दी है कि आगामी पंचायत चुनाव में विशालगढ़ की हर पंचायत से अपना उम्मीदवार उतारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। राज्य चुनाव आयुक्त शरदिंदु चौधरी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। पंचायत मतदाता सूची की तैयारी पंचायत चुनाव की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीते सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य निर्वाचन आयुक्त शरदिंदु चौधरी ने बताया कि इस साल पंचायत चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 12,94,008 है। इनमें 6,58,589 पुरुष वोट है। यहाँ 6,35,460 महिला मतदाता है। अन्य में 11 लोग हैं।
35 ब्लॉकों में 12,94,008 मतदाता हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में शामिल होने से छूट गया है या कोई आपत्ति है तो भी वह अपना नाम दर्ज करा सकता है, लेकिन यह रिटर्निंग ऑफिसर जो कि बीडीओ जांच करता है के निर्णय के बाद ही संभव होगा। अगस्त के पहले सप्ताह में ही वोटिंग होने की संभावना है। পঞ্চায়েত ভোটের প্রস্তুতি হিসাবে যেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেটা হলো পঞ্চায়েতের ভোটার লিস্ট তৈরি করা। তা গতকালকেই ভোটার লিস্টের ফাইনাল পাবলিকেশন হয়েছে। এই ফাইনাল পাবলিকেশন অনুযায়ী টোটাল ভোটার হয়েছেন 12,94,060 জন। তার মধ্যে মেল আছেন 6,58,589, ফিমেল আছেন 6,35,460 জন এবং আদার্সের আছেন 11 জন। এই আমাদের 35টা ব্লকে এই টোটাল 12,94,060 জন ভোটদাতাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে ফাইনাল পাবলিকেশন হয়েছে মানে এখন যদি কোনো কেউ চায় ওনার নাম অন্তর্ভুক্তি কোনো কারণে বাদ পড়েছে বা কারো সম্বন্ধে অবজেকশন, সেটা এখনও উনি দিতে পারেন। নিয়ম অনুযায়ী সাবমিশন অফ লাস্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ নমিনেশন অবধি এই প্রসেসটা চলবে। এখানে রিটার্নিং অফিসার যিনি আছেন বিডিও, উনি এম্পাওয়ার্ড এটা ডিসপোজ করার জন্য। উনি তদন্ত করে এটার পক্ষে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। কবে নাগাদ বুথ গ্রহণ হতে পারে? সরকারের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা? আমাদের তো প্রপোজাল আছে আগস্টের ফার্স্ট উইকে করার জন্য, আর যে সিদ্ধান্তই হোক আমরা জুলাইয়ের ফার্স্ট উইকে ডিক্লেয়ার করে দেবো। সরকারের সাথে কি এই বিষয়ে কথাবার্তা হয়? হ্যাঁ, কথাবার্তা হয়ে গেছে। স্যার ফাইনাল ভোটার লিস্টে কি যে আমাদের যে খসড়া তালিকা থেকে নাম কমেছে না বেড়েছে? অল্প কিছু কমেছে, অল্প সামান্য। কমার কারণটা স্যার কিছু এটা সাধারণ বিষয় মৃত ভোটার হয়। राज्य निर्वाचन आयुक्त शरदिंदु चौधरी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह पंचायत चुनाव भी शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और उचित तरीके से संपन्न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। वेतन की वृद्धि, ड्यूटी की अवधि बढ़ाने और विशिष्ट पोशाक सहित विभिन्न मांगों को लेकर वन सहयोगियों ने आंदोलन किया। उन्होंने मंगलवार को अरण्य भवन के कई मांगों को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल सौंपा। मंगलवार को वन सहयोगियों ने विभिन्न मांगों को लेकर गुरखाबस्ती स्थित अरण्य भवन में एक प्रतिनिधि मंडल सौंपा। उनका दावा है कि करीब 3 महीने से उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह भी मांग की कि कार्य दिवस 20 से बढ़ाकर 30 किया जाए, मासिक वेतन 12,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये किए जाए और विशिष्ट पोशाक दी जाए। इन सभी मांगों को लेकर करीब 600 वन मित्रों ने मंगलवार को वन विभाग के मुख्य पद अधिकारी को एक प्रतिनिधि मंडल सौंपा। রাজ্যে বনমিত্র আছি, আমরা 600 জনের মতন আছি এখানে। আর আমাদের প্রথমে নিয়োগ করা হয়েছিল বনমিত্র বনের রক্ষক হিসাবে। আমরা 20 দিন কাজ করা হচ্ছে, কিন্তু 20 দিনের বেতনও ঠিকমতো পাচ্ছি না। 20 দিনের জায়গায় 30 দিনও কাজ হচ্ছে। হ্যাঁ, বেতনও আমরা 3 মাস ধরে পাচ্ছি না। আমাদের ডেপুটেশনটা হলো আমাদের 30 দিন করা হোক। আমরা সবাই এখানে কর্মরত লোক, তাই আমরা চাইছি যে আমরা 30 दिन করা হোক, বেতন বৃদ্ধি করা হোক, এই আবেদন নিয়ে। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। ब्राउन शुगर, याबा टैबलेट, फेंसिडिल, एस्कॉफ सिरप के साथ एक मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार।
सोमवार देर रात गोपनीय सूचना के आधार पर सोनामुड़ा थाना पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त अभियान में मुशफिकुर रहमान को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान उसके पास 3500 याबा टैबलेट, 14 ग्राम ब्राउन शुगर और 28 बोतल फेंसिडिल और एस्कॉफ सिरप बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया। आज के রাত 9:30-10টার দিকে একটা ইনফরমেশন আসে বিএসএফ শ্রীনগর বিওপি থেকে শ্রীনগর কোম্পানি কমান্ডার অজয় সাহেবের কাছ থেকে একটা ইনফরমেশন আসে যে কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমস এক্সচেঞ্জ হবে। সেই অনুযায়ী ওনারাও আমাদেরকে পুলিশের স্টেট চেয়েছে। আমাদের এখান থেকে ইন্সপেক্টর বিপ্লব দেববর্ম এবং সাব ইন্সপেক্টর জগবন্ধু দেবনাথের সঙ্গে স্টাফ নিয়ে বিএসএফের সঙ্গে জয়েন্ট অপারেশন করে শ্রীনগরের একটি জায়গার সেই অপারেশনের সময় একটি লোক যখন এই কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমস এক্সচেঞ্জ করছিল তখন एसटीजीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने नौकरी की मांग को लेकर मंगलवार को फिर से टीआरबीटी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। 2022 में एसटीजीटी उत्तीर्ण बेरोजगार अभ्यर्थियों ने नौकरी की मांग को लेकर फिर प्रदर्शन किया। बेरोजगार अभ्यर्थियों की शिकायत है कि काफी समय बीत जाने के बाद भी संबंधित विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द रिजल्ट के साथ उनकी नियुक्ति की जाए। এখন পর্যন্ত কতবার এলেন এখানে আপনাদের? এখন পর্যন্ত তো আমরা অনেকবার এসেছি, 10-15 বার এসেছি। কি বলেছে তারা? আমরা তো সবখান থেকে আশ্বাস পাচ্ছি যে হবে, হচ্ছে, এখনো তো আমাদের তো কিছুই হচ্ছে না। আমরা তো হতাশাই ভুগছি 2 বছর ধরে। আমরা শুধু সরকারের কাছে এটাই রিকোয়েস্ট, আমাদের সবাইকে যদি একসাথে নিয়োগ করা হয়। एक अन्य अभ्यर्थी ने कहा कि नतीजों की घोषणा में देरी के कारण कई लोग वयस्क हो गए हैं, इसलिए सरकार को वयस्क वर्ग के बारे में भी सोचना चाहिए। साथ ही शिक्षकों की कमी के कारण अधिकांश समय छात्र स्कूल छोड़कर सड़कों पर ही नजर आते हैं, इसलिए एसटीजीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों की मांग है कि ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। एसटीजीटी एग्जाम হয়েছে, এটা রেজাল্ট এখনো পর্যন্ত পাবলিশ হয়নি। তো কেন হয়নি তার জন্য আমরা বারবার আসছি টিআরবিটির সামনে। আর আমাদের বিশ্বাস যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা উনি একজন বিজ্ঞ মানুষ, উনি ভালো একটা সিদ্ধান্ত নেবেন। এখানে আমরা অনেক ভাই বোন আছি যারা অনেক ওভারেজ হয়ে গেছে, তো কী করবেন আমরা জানি না, কিন্তু একটা আশ্বাস যে উনি একটা ভালো একটা ডিসিশন নেবেন এবং পঞ্চায়েত ইলেকশনের পরেই আমাদের একটা ভালো একটা ডিসিশন নেবেন। আর আপনাদের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্কুলগুলোতে যে টিচার সংকটে আছে এবং আপনাদের মাধ্যমে আমরা খবর পাচ্ছি এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে এবারের রেজাল্ট খুবই খারাপ হয়েছে, এটা তো আমরা সবাই জানি, আপনাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। এটা একমাত্র কারণ টিচার সংকটে। তো তবুও আমরা আশাবাদী যে আমাদের সরকার ভালো একটা ডিসিশন নেবে। ধন্যবাদ। बेरोजगार अभ्यर्थियों ने राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह और अन्य मंत्रियों से मांग की है कि इस समस्या के शीघ्र समाधान के लिए वे आगे आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सदियों पुरानी पारंपरिक खार्ची पूजा की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। मेला एवं उत्सव समिति के अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती ने मंगलवार को पुराने अगरतला ब्लॉक कार्यालय में मेले की तैयारियों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अगले महीने की 14 तारीख से खार्ची पूजा शुरू होगी। खार्ची पूजा का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री सुशांत चौधरी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह पूजा सभी देशों और लोगों का मिलन उत्सव है, इसलिए अन्य वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। শতাব্দী প্রাচীন খার্চি মেলা শুরু হতে যাচ্ছে আগামী মাসের 14 তারিখ থেকে। তো যেহেতু এটা একটা বিশাল সময় নিয়ে এই মেলা এবং পুজো অর্চনা হয়, তো সেই কারণে এটা প্রিপারেশনও অনেকদিন আগে থেকেই শুরু করতে হয়। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।